افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي. الملتقى الثالث البرلماني الذي يجمع البرلمان الفرنسي والبرلمان المغربي يؤكد جودة وعمق العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وكذلك يؤكد نوعية العلاقات بين البلدين. الإرادة المشتركة في توطيد علاقاتنا الثنائية المتعددة الأبعاد على أسس أصلب وأمثل. أظن من خلال المداخلات اللي استمعنا لها وكذلك من خلال المواضيع اللي تم الاتفاق على إدراجها في جدول أعمال الحوار البرلماني، أظن بأننا بصدد يعني تدشين واحد المرحلة متقدمة أكثر في مسار هذه الشراكة الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا. طبعا ما أنا شيء محتاج نذكر بالمعطيات الإحصائية اللي كتأكد هذه الشراكة الاستثنائية اللي كاينة ما بين المغرب وفرنسا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وهذه الشراكة اللي كتغذيها منظومة قيم مشتركة وتطلعات مشتركة ووعي يتزايد باستمرار على أننا نواجه تحديات مشتركة. لكن الجديد في هذه المرة، وهذا في الحقيقة مكسب مهم، هو أن الحوار البرلماني المغربي الفرنسي حول آفاق تطوير هذه الشراكة الاستثنائية، ولكن باستحضار البعد الأفريقي في العلاقات المغربية الفرنسية. الإشادة بالموقف الفرنسي تجاه القضية المغربية. هذا موقف في الحقيقة لا يفاجئنا، أصدقائنا الفرنسيين عودونا على الوفاء لهذه الصداقة المغربية الفرنسية اللي تغذيها قيم مشتركة. الفورم parlementaire franco-marocain que nous animons aujourd'hui est né d'une conviction. Quelles sont les recommandations principales que vous voyez pour ce forum? Ce que nous allons discuter et ce que nous allons travailler, je crois, c'est d'échanger sur nos expériences et nos pratiques communes françaises et marocaines qui, je crois, sont très enrichissantes parce que d'abord nous nous connaissons bien et que nous coopérons depuis de nombreuses années dans de nombreux domaines, mais aussi parce que sur ces questions-là, je crois que nous avons une approche qui est assez similaire. C'est un poids énorme de cette coopération aujourd'hui entre les quatre chambres, les deux chambres marocaines et les deux chambres françaises. Et donc c'était un moment très très attendu de la part des... Je parle beaucoup des députés de l'Assemblée nationale française, puisque ça permet justement de renforcer les liens et d'améliorer la coopération qu'on peut avoir et qu'on entretient au fil des années. Comment promouvoir cette coopération, notamment en France et en Europe? Multiplier les échanges de ce type, multiplier aussi des échanges un peu plus formels, enfin plus de séances de travail sur les différents sujets qui nous unissent. Et il y en a effectivement plusieurs. C'est tout l'enjeu de ces rencontres, de ces séances-là, de ces forums. Nous avons reçu 2 délégations marocaines à l'Assemblée nationale. Nous sommes venus aussi en délégation française au Maroc pour avoir des petites séances de travail et d'avancer sur des sujets aussi importants qu'on peut connaître, tels que la sécurité, tels que le développement économique, l'écologie ou le développement, voilà. تجد جذورها في تاريخ مشترك